салом алейкум бардорон. имрӯза абзори мо ду та мошин мешавад. Chevrolet Spark 2014 сол, Sanyon Corando 2016 сол. Мошино пакузов камкор доранд. ду мошин ба нархи як мошин мебинем 29000 сомон. нархи Корея. Поврежденияи мошино рӯз нишон метавонем. Ина мошин. И рычагша чиза шикастагия. Самовой шахс. И пакузов камкор доранд. Бубери пешкаской шой доступ. Ина. Меру пешкашан шалиштага удар дага доступ бошкаран. Баяк шишаи фари кафо. Мошин 4 ведеай. Corando Sport. Набардорой ки дар кӯ пушта сару кор дора метавонед смело бошад. Лекин пешаки мегӯям ки дона намефурӯшем. Барои ки дона бифурӯшам як шарх ҳамон ду мошинаи худаш. Ҳар ду мошина ба нархи як мошин. Калон мехоҳиш дорам марҳамат. Насиваз бӯ иншоалло проблема нест. 2016 пробег 86000 оригинальный пробег бе ягон фанд фрей. Ина мошин ҷошта заҳоят мешавад. 4VD хай режимошай. این چیزی هست درش یا نمیدونم چیزی کوچک دیگه شد. میگذارم با قسم سپارک. سات باید کار کنید دیگه نشد خراب که موتور یکم پرابلم نداره انشالله میشه. این سپارک 2014 پرابلمش هست 37000 ماشینش به 7000 فقط قفای دیگه تمام. خیلی نقل یکم اونجا نمیوی. Prodek. Çorda. Salon kafo. Orijinal adı ta şişe kafo می‌خرید که سفر بامپر تمام. اگر باگاژ روش پیدا کنید روش می‌کنید. خیلی سریوس است که نیست باگاژ. نه باگاژ کنون می‌کنه مرامات مراجعه کنید. دو ماشین با نرخی یک ماشین سپارک امروز بار میشه ایش ممکن روز دوشنبه